Maayong adlaw sa tanan, ang akong i-discuss karon ay ang programming and logic. Programming and logic is the base of most modern devices. Programming and programming languages have changed over the past decades, which some have referred to as a life-changing evolution. Ang programming ay kinakonsider siya as the backbone or base sa mga devices. Kay naghahatag siya mga instruction sa mga device nato unsaon nila pag-function. Sa mga niagi na dekada, kining mga programming languages is nagabag-o. Kining mga ginabag-o ay ginatawag siya life-changing evolution. Tungod kay kinabag-o po niya ang atong pamaagi sa atong mga kinabuhi. Like sa atong trabaho, karon pwede na tag mangitag trabaho online. Unsaon pagtuon o sa atong pamaagi sa pagdula. Programming requires logical thinking, a crucial skill for success. Early childhood activities like chess, puzzles, and Sudoku games can enhance these critical skills. Ang programming ay kinahanglan siya og maayong pagsabot kay isa siya sa mga kinahanglan para mahimong successful. Karon na mga bata pa, pwede sila magdula og chess, puzzle, or Sudoku games aron mahimo sila maayo sa logical thinking. Makatabang ni sila aron di sila malisudan sa programming ug makatabang pud ni unsaon pag-solve sa isa ka problema. In programming, logical thinking is crucial for success. Improving your logic in various languages like C, C++, Java, Net, Python, JavaScript, Perl, and Shell script can enhance your skills. So sa programming, kining logical thinking is importante jud siya para mahimo kag successful. Kung maayo ka sa mga programming languages, mahimo pud kag maayo sa imong logical skills. Reading about data structures and algorithms enhances logic and reasoning skills. Engaging in problem solving and comparing solutions to known algorithms is beneficial. Mastering common data structures like arrays, LIFO, FIFO, linked list, and hash maps is also crucial. Ang pagtuon about sa mga data structures o data is makatabang pud ni sa imong pagsabot o pag-ayo sa mga problema sa programming. Kanang pag-apil nimo sa mga problema o sa imong pag-compare sa imong mga solusyon sa imong mga nailhan na algorithms is makatabang sa imong paghuna-huna sa isa ka solusyon. Kining mga common data structures like array is makatabang pud ni siya sa pag-ayo sa mga problema sa programming. Logic programming languages belong to a type of programming called declarative languages. These languages work by stating the properties of the correct answer to achieve the desired result. Instead of detailing the steps, they focus on describing what the solution should be. Kining logic programming language ay apil siya sa mga klase sa programming na ginatawag pod na declarative language. Kining declarative languages ay ga-focus siya unsaon pag-describe kung unsa dapat ang resulta dili ang eksakto na pamaagi unsaon pag-ayo sa problema. O ang iyang ihatag pod na tubag is ang imong ginahan na resulta. Logic programs work by using two main ideas, the truth and logical deduction. So what is truth deduction? Truth in a program decides if the computation is correct based on how the program symbols are used. So kining truth deduction kay tan-awon niya kung sakto ba ang imong pag-compute. Tan-awon niya kung sakto ba ang imong gigamit ng mga symbols sa program. Kung sakto siya, moingon siya na sakto. Kay kung dili, moingon pud siya na nakay mga mali. Logical deduction. Logical deduction checks if a logical statement is a result of the program. All logical programming languages have clear meanings and most can handle finite sets. Kining logical deduction, magtanaw siya kung sakto ang logical statement sa isa ka program. Kung ang logical statements ba kay sakto ang statements o sakto ang iyang mga format. Makahandle pud siya og finite sets of data. The programs are the instructions that a compiler executes. These instructions are also treated as logical statements,
and the outcome of running the program is a logical result of the computations. Ang program mao ni ang nagsugo or nag-instruct nga ginasunod sa computer. Kining mga instructions niya is ginatawag nato na logical statements. Ug ang iyang resulta sa pag-run sa program is ginatawag na logical results. Using logical languages and any other declarative language offers three main advantages. Number 1 is logic programming languages. I considered high-level languages because they focus on the logic of computation instead of the details of how it works. They have strong pattern matching and good memories management. This makes them perfect for explaining complex ideas and algorithms easily. Ang logic programming languages ay ginatawag na high-level languages kay ga-focus sila sa logic or unsaon pag-solve sa isa ka problema imbes na i-detalye giunsa siya. Maayo pod ang logic programming sa pag-match sa patterns ug pag-manage sa memory. Tungod ani, maayo sila gamiton aron mas masabtan nato ang lisod na mga idea. Logical programming languages let you show data in two ways: specific examples and general rules. The general rules can create a related data like lists that shows the next items for easy access. This list can be made automatically using configuration rules. Kining logical programming languages ay naay duha ka pamaagi unsaon nimo pagpakita sa data: specific examples ug general rules. Kining specific example is kahatay siya exact jud na mga examples na kinahanglan nimo, while ang general rules is kata siya related data ra na ay mga items na need pa nimo isunod sa mga patterns. Another benefit of logic programming languages is their ability to quickly understand data structures and complex ideas, thanks to their concise syntax and logical design. Experienced programmers find the code easy to read and debug. The challenge in coding often comes from unclear human thinking, but Prolog coding is easier because its syntax is short and clear. So, ang last advantages sa logical programming is dali ra nila masabtan ang mga data structures ug mga lisod na idea. Dali ra nila masabtan kay ang ilang syntax or pagsulad sa code ay mubo ra og klaro. Ang uban man jud is malisodan kay daghan sila gihuna-huna. So, dapat ang syntax is mubo ra siya ug dali ra nimo masabtan. Improve your programming logic. Understanding logic in programming is crucial to being a good developer. Depending on your job, you might use algorithms more or less. As a web designer, you might not use complex algorithms much. If you are a front-end developer, you'll use them a bit more. And if you are a back-end developer, you'll use them a lot more. Kung ginahan ka maging maayo na developer, sabton jud nimo ang isa ka logic. O makadepende sa imong trabaho kung magamit ka kaayo sa algorithms or dili. Kini ang pamaagi para mas maayo ka sa programming logic. Number 1 is to think to solve. So, ang programming daw is more on solving problems. Ang maayo na teknik ana is ilahi nimo ang dako ug ang gamay na problema. Pag human nimong bahin, isa-isahon nimo unsaon pag-solve. Pwede pod ka magamit og Sudoku sa imong program. Makatabang pod sa imo ang pagsulat sa papel. Number 2 is practice. Makatabang sa imong logical skills kung permi ka mag-practice, pwede ka mag-solve og mga gamay na problema para mas maging maayo ka. Number 3, learn about data structures and algorithms. Kanang pagtuon nimo sa mga structures is makatabang sa imo o makatabang pod unsaon nimo pag-solve sa isa ka problem. Og pwede pod ka magdula og chess o mag-practice og solve og math para mas maging maayo imong skills. Number 4 is learning programming paradigms. Makatabang sa imo if magtuon ka sa mga different paradigms. Kining programming paradigms is makagad siya sa imo unsaon paghimo og mga projects. And the last one is look at other people's code.
Sa programming, daghay pamaagi unsaon nimo pag-solve sa isa ka problema. Pwede ka mo tan-aw sa lain kay base na sila'y nakita na solusyon. Mas nindot if makatuon ka sa laing tao para ma-improve imong skills. Pwede pud ka mo tan-aw sa GitHub ug mga project para na kay matun-an. So kini ra ang sa programming and logic. Thank you.